Remont bitti. Mine uzak vaqtdan kelgan. Asli колхоз. Kirgan yer Как работали термины, да? Yer керамогранит. Вот шов, силикон, намазал. И ламинат. Вот здесь. Наступает маяк. Везде. Потолок натяжной. Ну, плюс дюрополимер, краска валан. Короче, битти квартира. Allah'a şükür. Так. Кухнясы. Фартук. Надежда штор. Подшторник металлический потолок. Kılamalar özel akıp gitti onların mesela içinde. Balkon просто краска ак. Ак desem болады, молочный цвет. Balkondan balkon. Почти iki balkon dizeden болады. Тоже натяжной. Aynanın alvarını netip. Kesip koyup gittiler. Patalıcılar mı ne? Ставка koyup. Резиновый. Rayон. 4. poliklinika Dinozavr. İşim dayranı yanında. Diyorlar anında stepakol yapıştırılgan polni. İlk qatar plattan keyin, podmayakdan keyin onu yaxshilab gruntовка qilib bu gaplar. Buyoqqa samozyel. Унитаз. Правильно? Вот у нас стиралка тут. Это теплый пол. Пол эмасынан теплый стена. Теплый полга иштетилет. Спираль коюлган дебалы. Полотенцаны өлтүргөндөн куртуш үчүн. Душу. Поддон işlenip 45 gradus kesilgen ürünleri. Metrini 2000 tengeden kestirip geldik. Magnette içi biz tartadı. Aynen. Трапезский душ. Уклон сантиметрden az olan duşun içi. Mengende tayinip gitmesi için ayak. Belentliği 4 santimetre portunu. Стекло шланг тұрады диyorlar. Экстранистим bilen Alçaysa anamın ol, ipesinde anam. Şop tuttu, kullap. O ipasını beceriyordu. Orada pesi yani.
Şunday gepler. Bitti. Uzoq vaqtdan beri kutilgan kvartiramız. Bu yoqda bizim brat. Qarаңыз, на память. Evet çizik bulur. Qara shu. U ko'kam menga ko'makda sotir zotlarni olib borib. Uzun süre yaşasın da. Ha.